Astaghfirullahaladzim li wal walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullah رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله غوثا لسائر العالمين وأهل لا إله إلا الله أجمعين. ثم إلى روي سيد المهاجرين الله محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وجميع ساداتنا أهل بعلوي. ثم إلى أرواح الإمام العارف بالله السيد أبي جعفر البرزنجي والإمام عبد الرحمن الديبعي والحبيب علي بن محمد الحبشي والشيخ محمد العزاب المدني والحبيب محمد بن علوي المالكي الحسني ووصولهم وفروعهم ولسلسلة والآخرين عنهم والمنتسبين عليهم أن الله يتغشاهم من رحمه والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم بالدين والدنيا والآخرة. وأن الله يمن علينا وعلى كافة أهل طريقتنا ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا وجميع أخواننا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بصالح القلوب والطويات ويكون معنا ومعهم ولنا ولهم في سائر الحالات مع الاستجابة الدعوات ويعيذنا وإياهم من جميع البليات ويوفقنا وإياهم لاتباع سيدنا محمد صلى السادات في الحركة والسكنات ويدخلنا وإياهم في زمرة أهل الفضل والمزيات. وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة نعيم وسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رب صل على محمد ما لح في عمق لم بارك. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رب صل على محمد خير الورى أشرف الخلائق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد أصدق عبد بالحق ناطق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رب صل على محمد أبو عاري النور في الكون شارق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قعد بدا من نوره نور من عم الهدى سبق العوالم في وجود بأسرارها فالكون منه في الحق قد مبتدى أغني بذلك النور ومن ساد الورى وجاء قطع الناس وهو شريفا كل مهددا. المصطفى خير على أنك من سماء وعلى فلك زيادة صددا. صلى عليه وسلم مولاه وعلي له وصحبه ما ندم وبدا. هو الرحمة للعالمين ونعمة فأغضت على كل برية بالندى. هذا وعرض الله من فضالي غونا على نذب بمولد أحمد. كنتم عش الأرواح عند السماع وتقلد الأسماع ربنا يا رب اعتر بالصلاة رجعه وأدم عليه سلامك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقلدة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأصلاب منهم منقل حتى استقر بوالديه وأبدا. وحمى الإله من الصفاه أصوله وعلوا به شرفا نسيرا أمجدا. ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا. قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا. وهما يقينا ناجيان ومن يكن بخلافنا ضل السبيل وأبعدا. وكذا جميع وصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى. بالصلاة ضرعه وادعي سلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رسول الله والبدوي ورجاله
حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا فترج درجه هذا الكون من نفحاته وبدا الحضور مجددا وتنفست أنوار سبع طلوعه حتى غدا ليل الضلال ممددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما
ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس المدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من نام له الشجر له الشجر والغزال سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا قلبي مرحبا النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يدي صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا قلبي مرحبا الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكب كالكوكب جدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا قلبي مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله
صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا سيدنا رسول الله وإلهنا قد تم ما رمناه من نظم متفردة فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدى ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عقائدك الحنيفة جليل معود فجد لنا فضلا بالجود منك مزودا ممنون بعافية النفس عن شهواتها واكف فؤادا فيها وهو تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا ومن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسيدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واهرس حماطها واجزل خيرا واخذل لمن قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعاهدا وانظر إلى سلطاننا وانصر به الشرع الخليفة ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقين ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بالشفاعة ونهوز في جنة عدن مقعدا ولعبدك العزاب الفقير محمد منشيه في دار الكرامة خلدا وادمه وسط الجوال بطيبة ورزق سر عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وابنهم الستر الجميل مؤبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يسقي إليه يمجدا ولمجد هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول مهدا واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخرب موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى الشفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما حبت صبا فأمر الوسب الرطيب الأمردا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بنيت القبول تمام كل سلام عمل وصلاح حسن زين بالأمانة وين أفراد جمنا ما يشيخنا خصوصا لارق العطاء الوضع الرجال ولا بسدي شمال الشمال المدني وإلى رقم العالم سيدي محمد بن الغزالي شيخنا ولقى حمد الشيخ محمد رسول المجلس بك كلام بيان يسال جبر شيخ الشيخ محمد بن كسور عجيب اسمع لشيخنا مربي روحنا العمل علامة الشيخ الكرامة من بدل يقسم الزين وضغنا الشيخ البنجاري وصل لشيخنا 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 وحسن الأرمال حبيب محمد علي بن عمر العذر الزرهية بيننا وأمهاتنا لما شيخنا لمن أنفق أموالهم وجهد أنفسهم لهذا المجلس أن نرجو الشرف والرحمة والمغفرة يولي درجة بالجنة دعا علينا وذكر من الجيراننا أجمعين من بركاتهم أنوارهم وسلام وخصوصياتهم ونفحاتهم وكرم جبرتهم ويتوفنا على ملة ما يدخلنا من حزب من غير سوء العذاب والأحساب رزقنا العظمى لدنيا وبمثل قدمة وزونا بهم النبيين حجر المرسلين إلى ملك المربين وعلى هذه النية وكانت الصالحة راحة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا بهذا المكان أبواجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا إلى الهدى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبع بإحسان إلى يوم القيامة.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi bihaqqin nabi Dastur dari sukum ala sabilin niyati bihi ankum Fahashara fanada faqala Wa idha tudla alaihim ayatul rahmani kharu sujada wa bukiya Wa bil badhaya fatahajil zakarhuma bil amin nawri alima qulubanna Allahumma syamashadana bil yaqin ya qawi ya matin ya rabbal alamin Alhamdulillah wa syukurillah senantiasa kita terus memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih-lebih syukur kita khususnya pada malam hari ini kita dapat mengalahkan nafsu kita dapat mengalahkan sifat khususiyat nafsu kita yang mana suasana yang sangat dingin dan hujan-hujan kita dapat berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi catatan di sisi Allah, kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan petunjuk dan selalu istiqamah dan mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Kaifa Takunu Ghaniyan halaman 19. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumurati fid dharain amin. Wa qala Ibnu Qutaibah rahimahullah, berkata Ibnu Qutaibah, haddatsani rajulun min ahli Makkah faqala, telah bercerita kepadaku salah seorang laki-laki daripada ahli Makkah. Seorang laki-laki ahli Makkah lawan Ibnu Qutaibah. Ujar laki-laki itu, faqala asabatni syiddatun wa diqun fir rizqi, telah menimpa kepadaku oleh sebuah kesusahan, kepayahan, wadiqun wadiqun rizqi, dan kesempitan di dalam rezeki. Menimpa kepadaku kesusahan, kepayahan dan sempit rezeki. Nah, ini masalah nakain ini masalah kita berdaan ya. Kalau pasti tetamu kita berdaan karena kada dapat kita hidup nyaman terus ya. Pasti tetamu nang gegentingannya pasti tetamu. Nah, jadi pengalaman seorang laki-laki ini diceritakan sedih. Tetamu nang keadaan nang gegentingannya teja kita nang papahitannya oleh suatu masalah dan kesempitan rezeki. Nah, fasyaqautu li rajulin salihin, karena hal itulah lalu aku mengadu, lalu aku berkisah bercerita kepada seseorang laki-laki yang saleh. Nah, orang bahari bila ada kepayahan, rezeki ke atau apakah lalu berhilang jatuh lawan orang yang dianggap saleh gitu. Nah, aja bahasa kita ini lawan tuan guru atau orang alim berkisah minta pendapat kayak apa aku nih ke ini. Nah, termasuk sidin ini berkisah lawan seorang laki-laki yang saleh. Maka dijawab oleh laki-laki yang saleh itu kepada laki-laki yang mendapatkan kepayahan tadi. Ujar laki-laki yang saleh itu, faqala uktub hazihil ayat, tulis olehmu ayat-ayat yang berikut ini. Nah, kan ada ayat yang banyak macamnya nih. Tulis ayat-ayat ini. Imbah ditulis wa alliqha ala adudikal ayman, kemudian engkau gantung di atas lenganmu nang kanan. Tulis di kertas ayat ini, mbak dia tulis di kertas itu gantung di lengan kanan sini. Jaka ibarat betas tuh buat tas anak di bahu sebelah kanan. Nah, itu ayat tadi dibawa. Nah, makanya orang bahar itu lalu ada semacam baulah jimat. Orang bahar itu jimat ngarannya adalah ditulis ayat di kertas. Nah,
tulis jimat supaya jangan basah, supaya jangan tambur, lalu dilulun, lalu diulah halus kayak korek api kayak itu jimat karenanya. Nah ditulis itu apa tulisan ayatnya itu? Yang pertama wahya, yaitu fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrihi min indih, surah Al-Maidah ayat 53. Kemudian tambahi jasidin wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, surah Al-An'am ayat 59. Kemudian Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, surah Al-A'raf ayat 89. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, surah Al-A'raf ayat 96. In tastaftihu faqad ja'akumul fath, surah Al-Anfal ayat 19. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim, surah Yusuf ayat 65. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, surah Ibrahim ayat 15. Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhalluhu bihi ya'rujun, surah Al-Hijr ayat 14. Qala rabbi inna qawmi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najini wa man ma'iya minal mu'minin, Asy-Syu'ara wa najini wa man ma'iya minal mu'minin, Asy-Syu'ara 117. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim, surah Fatir ayat 2. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, surah Az-Zumar ayat 73. Inna fatahna laka fatham mubina, surah Al-Fatah ayat 1. Wa asabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khuduna, surah Al-Fatah ayat 18 dan 19. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir, surah Al-Qamar ayat 11. Nasrum minallahi wa fathun qarib, surah Al-Saff ayat 13. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, surah An-Naba ayat 19. Nah, ayat-ayat yang banyak tadi ditulis di kertas. Zalika ugawiye, aku tulis di kertas sedene. Ayat dari awal yang dibaca tadi sampai terakhir tulis di kertas. Dibuat kok anak di lengan kanan dari dibawa terus gitu. Nah, maka zaman ditinggal Bang. Maka fatahallahu alayya, Allah bukakan atasku, wa yassara li abwabar rizqi, dan Allah mudahkan bagiku segala pintu rezeki, min haitsu la ahtasib, sekira-kira aku kada menyangka-nyangka. Nah, tang nyaman ya rezeki itu, tangnya ada jajalannya rezeki itu. Jaka ibarat nang kada sangka ada nama dari, ada nama menawari gawian ini dan itu, ada peribahasanya kada mayu awak timbul nang datangan ja, kada mayu awak timbul nang datangan ja, sudah terbuka ada ya kita sudah terbuka tuh. Nah, ada lagi daninya tertutup lalu hadang apanya gawian. Nah, setelah terbuka dia dikedak awakan di situ. Buat aku kada mengira tadi. Nah, jadi itu ada ayatnya dia lah. Bila hendak menulis gimana? Datangi kaum gitu. Kaum ada bukunya. Tulis di kertas. Jadi bila menulis itu jangan difotokopi. Kalau petunjuknya ini ditulis. Nah, ditulisnya beda, ditulis lawan
Lawan di fotokopi itu beda nilainya tuh, beda. Yang paling abdal itu sebenarnya menulis sauran. Nah, boleh abdal menulis sauran. Jangan orang lain tuh yang menulis tuh. Nah, ini bentuk ikhtiar juga, bentuk usaha dan ikhtiar, ada apa-apa. Ya kalau hanya ke setiap ayat Al-Qur'an itu pasti ada muakal. Jangankan satu ayat Al-Qur'an itu satu huruf pun ada anunya. Ada muakalnya gitu. Nah, artinya ada penjaganya. Satu huruf itu aja, bahkan satu huruf ba kalau tidak salah itu dalam ditafsir itu berapa ribu malaikat mengawal. Nah, Allah menurunkan satu huruf ba itu aja. Nah, apalah tuh ayat, apalagi beberapa ayat. Jadi setiap ayat-ayat Al-Qur'an itu ada rahasianya, kayak itu ada rahasianya. Nah, jadi bagus saja mana ada waktu sambil tulis gitu. Nah, itu salah satu fadilat surah-surah tadi telah. Nah, dan ini terbukti oleh seorang laki-laki yang ditimpa oleh satu masalah dan kesempitan rezeki. Nah, yang menceritakan ini adalah Imam Ibnu Qutaibah, salah seorang aulia Allah Ta'ala. Jadi intinya antara doa dan usaha kita itu jalan. Nah, selain itu manfaatnya ayat ini adalah yang ditulis tadi itu, wa tanfa'u hadhil ayat li sur'atil hifzi, untuk mempercepat menghafal. Nah, anak-anak nak tujuh bahasa menghafal Quran, menghafal ilmu, menghafal rumus, sekolah-sekolah dah. Bagus ayat ini ditulis cerita. Nah, qiraatan wa hamlan dibaca maupun dibawa biiznillah. Ingat semuanya tersebut dengan izin Allah. Jangan karena ayat itu. Semua apapun yang terjadi harus tertanam di dalam batin kita. Semuanya adalah dengan izin Allah. Sebab la tataharrak zarratun illa biiznillah. Satu zarrah pun kada bergerak kecuali dengan izin Allah. Banyu itu kada gugur, setitik pun kada gugur dari langit men Allah kada mengizinkan. Setitik pun kada bergerak. Atau samut atau apa aja, pokoknya semuanya apapun pasti dengan izin Allah. Artinya semuanya itu adalah kehendak dan kudratnya Allah. Itu supaya kita itu lepas daripada haula wala quwata. Ujar almarhum Qayudi beri lapasakan diri di siden. Ingat benar beri Qayudi itu ya lah. Bila hendak pernikahan tuh bacalah haula wala quwata illa billah. Sebelum ijab kabul yang lebih dari arah Qayudi itu dilepas di siden. Nah, karena apanya kain dilepas. Kenapa yang dilepas? Maksudnya aku ini kada daya dan upaya. Nah, supaya ditolongi oleh Allah. Nah, jadi kita juga kita beramalan, berbacaan, amaliyah, semuanya itu ikhtiar kita. Namun ikhtiar kita itu kada memberi bakas. Semuanya adalah perbuatan, kehendak dan izin dari Allah. Nang baik pun izin Allah, nang kada baik pun semua izin Allah. Cuma kita beradab aja bila nang baik datang dari Allah, nang kada baik kita kayak itu nah. Beradab kita itu ya lah. Namun hakikatnya semuanya adalah kehendak dari Allah. Termasuk rezeki. Nah, rezeki kita juga kita berikhtiar baca ini baca itu, amalan ini amalan itu. Bila sudah lancar rezeki, ingatkan itu izin Allah. Izin Allah. Amang usaha kita tuh kada memberi bekas. Kalau pang aku karena mengamalkan ini, kalau pang aku karena ada jimat ini, atau pang aku karena membawa karis ini orang berjualan ke apanya macam-macam. Ada nang sangu karis, ada nang sangu jimat, ada nang sangu banyu, desan bapapai kan gitu dah. Nah, jadi itu tetap jalan, tapi jangan itu yang menjadi
penguasa. Jangan itu, tapi itu hanya asbab. Semuanya adalah kehendak Allah. Nah, jorang baru ditutung kali, ya kalau ditutung kali, nah tutung kali itu jalan aja. Tapi hakikat hati tetap izin Allah. Nah, tetap kehendak Allah. Nah, sama ini tadi ayat-ayat tadilah, tulis di kertas, simpan di bawah, bagus digeser syaratnya. Syarat apakah? Syarat di rumah, syarat dijual dan apakah? Nah itu karena setiap kita tulis Arab itu, apalagi ayat huruf Al-Quran, semuanya adalah muwakkal. Muwakkal apa? Jurang pengawal huruf, apalagi beberapa ayat. Karena di sana itu ada kalimat fathun, setiap ayatnya itu pada ada kalimat fataha yaftahu. Mulai dari ayat pertama nafa'asallahu ya ayat ya bil fathi wa indahu mafatihu rabbana ftah bainana la fatahna intastabtihu fatahu. Ada terus kalimat fatahanya itu, nah artinya apa? Pembuka. Nah itu. Jadi kalimat fataha itu pembuka. Jadi semuanya setiap ayat pasti ada kalimat fataha, ada nang fi'il madi, ada nang isim masdar, ada nang fi'il amar, ada nang isim, pokoknya diambil daripada kalimat fataha. Bahkan ada nang fi'il lil majhul. Nah, semuanya adalah kalimat fataha. Jadi ini sangat bagus ditulis. Ilmunya dulu dapat, ya Allah, ilmunya dulu dah dapat. Belinya cangkang, tulis orang di rumah, ada pernah tulis gitu. Nah, mau ada divisi bukunya, pinjaman kaum, kau ada aja bukunya, lengkap semua. Nah itu adalah ikhtiar kita. Nah itu bentuk-bentuk ayatnya. Jadi beberapa ayat sudah kita baca, kita dari awal, semuanya itu adalah mafatihur rizki, pembuka pintu-pintu rezeki. Kemudian lanjut yang keempat, pembuka pintu rezeki adalah az-zikru, zikir. Nah kalau tadi ayat-ayat, sekarang zikir. Zikrullah ta'ala min ahabbil a'mal ilallah wa huwa min asbabil ghina. Berzikir kepada Allah itu termasuk salah satu yang dicintai, adalah salah satu amal yang dicintai di sisi Allah, dan ia termasuk salah satu sebab-sebab mendatangkan kekayaan. Artinya sebab aja, ya Allah, sebab aja, tapi nama ngayakan datap Allah. Apabila kita beramalan sedikit apapun itu akan ada hasilnya. Asal dibaca, asal diamalkan. Walaupun kada istiqamah tetap akan diberikan oleh Allah. Apalagi nah istiqamah itu baginya. Baca terus kada ada beambihan, mulai awal tahu ilmunya ini baca terus kada beambihan, itu baginya luar biasa anunya. Khasiatnya, fadilatnya itu. Nah, orang sesekali pun akan mendapatkan barakahnya karena sudah dijanjikan Allah Ta'ala, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun seberat zarah khairan akan mendapatkan ganjarannya. Artinya tetap dibalas oleh Allah, artinya tetap diberikan imbalan oleh Allah. Nah itu keadilan Allah Ta'ala tuh, apalagi nang rutin aja. Nah jadi tetap jangan tinggal berzikir itu. Waqad waradat azkarun khas bi hadzal bab nazkuru minha. Nah, dan sungguh datang beberapa zikir-zikir yang khusus di dalam bab ini yang akan kami sebutkan di antaranya. Nah, salah satunya adalah ini nang sudah diamalkan kita. Nah, cuman amalkan rutin gada. Satu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nyaman jadi ingat tak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Apalagi dah tak? Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah
Inna dunya adbarat anni. Nah, Ibnu Umar nih, Abdullah bin Umar anak oleh Sayyidina Umar menceritakan bahwasanya seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, dunia berpaling lawan ulun, dunia membelakangi lawan ulun. Bahasa kita itu apa ya kayak tadi juga apa jurang tekanan nang sakit tadi ya, tekanan nang picik tadi harta atau apa. Dunia berpaling, dunia membelakangi, watawalat dan berpaling, membelakang dan berpaling. Ya, kalau membelakang itu dasar dari awal kada berhadap. Kalau berpaling itu asalnya menghadap, lo berpaling. Kalau bahasa gitu, karena rezeki itu melihat dah. Timbul kada jadi dapat, nah itu berpaling ngarannya. Tapi kalau membelakang, dasar kada jadi orang bohong itu mulai menardak, kada mau hidup, memecah kada mau hidupnya tinggalan terus. Itu sudah membelakang dulu. Nah kalau berpaling tuh menardak lancar, memecah lancar, bertanam lancar, maurai lancar, bayar dan mengatam kapau. Nah itu berpaling ngarang rezeki di hadapan mata sudah berbuah. Nah sekalinya banyak mesin pas kada bisi misalnya lah. Nah itu ngarangnya rezeki berpaling ngarannya. Artinya sudah di hadapan sudah. Lalu kalau jadi dapat, nah itu berpaling ngarannya. Kalau membelakangi tadi memang dari awal kada mau kanan ya rumusnya. Kita dijaga bernambah umat tadi ta. Nah, mulai meneradak sudah kada mau hidup modelnya tak. Nah, jadi berpaling apa membelakangi dengan berpaling. Nah ini seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah hal kayak ini. Nah qala lahu, lalu Rasulullah berkata kepada laki-laki itu, fa aina anta min salatil malaikah, maka di mana engkau daripada salat malaikat. Nah adalah kamu membaca tasbih malaikatnya, salat malaikatnya, wa tasbihil khalaiq, dan tasbih segala makhluk. Nah bila engkau baca itu ya Rasulullah, yurzaquna, engkau niscaya akan diberi rezeki. Apabila membacanya qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar itu jaka ibarat kita tuh sebelum sembahyang subuh. Nah, imbah azan atau azan imsak atau azan pertama sebelum sembahyang subuh. Nah, apa yang dibaca ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Nah, sudah dibaca nih ya Allah, sudah digawe nih, cuman menggawinya aja bisa kada pas. Bacaannya tuh harus 100 kali. Ujar guru, nangaran kunci itu kada boleh kurang, kada boleh lebih. Nah, bilanya kurang, pintu kada terbuka. Bilanya lebihan, kada resok. Jadi kunci itu harus pas. Nah, jadi itu pembacaannya. Sebelum sembahyang subuh baca subhanallah wa hamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Rutin membacanya. Maginya itu tak buka pintu tak. Nah, bila membaca itu 100 kali, ta'tikat dunya saghiratan, niscaya datang akan engkau akan dunia saghiratan. Jaka bahasa kita kalau makna kalimatnya itu kecil lah, bahasa kita itu dunia itu menyarah itu. Nah, orang kecil kan menyarah, apa orang genah. Nah, rezeki itu datang aja menyarah bahasa kita itu. Jaka beti waktu diunjuni kada, diumpani kada, timbul makna ditangkap berenenya model kita tuh. Nah ditangkap berenenya model kita tuh. Nah
Bagi siapa? Bagi orang yang rutin membaca tasbih tadi sebelum salat subuh 100 kali subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Fawalla rajulun, maka berpalinglah laki-laki tadi. Famakasa, kemudian ia berhenti. Summa ada, kemudian ia kembali. Faqala, dan ia berkata, ya Rasulullah, laqad aqbalat alayya dunya, sungguh telah menghadap kepadaku oleh dunia. Datangan akhirnya dia diamalkan sidin nih rezeki itu nang kada kasanggahan, sampai sidin berkata, fama adri aina adauha, sampai aku ni kada tahu diri lagi di mana aku mandaknya, saking banyaknya rezeki datangan nih, kada taherannya lagi. Ya nang kaya biar kesugihan tuh lagi belum banyak benar dah dalam rumah mandak, ada dalam kamar, hibak kamar, andak di ruang, andak lagi ke ruang tamu, kehibakan andak di embin, kehibakan bulah budang, kehibakan andak di halaman, saking banyaknya ada. Nah, ya kayak sidin lah, karena ketuhan ma'amalakan ini rezeki itu akhirnya menyarah aja bahasa kitanya tuh, sampai aku kada tahu lagi di mana aku mandak, pokoknya datang. Jakai ibarat tu maling mengambil tu kada tahu 10-20 diambil maling kada tahuan gede, karena saking banyaknya. Nah, ini fadilat daripada kalimat nazim astagfirullah. Mudah-mudahan kita kau mamalakan dah. Nang kau istiqamah kayak itu nah. Kita ni kau mamalakan sesekali. Nah istiqamahnya ini nang berat benar. Nanya tak tu bangun kata kau song-song. Nang berat itu rancak madandaunya udah song-song. Ini pengujiannya. Nah bila kita kau berjuang kuat. Intinya orang yang sukses itu dasar berjuang. Semakin kuat perjuangan, suksesnya semakin kuat. Semakin berhemat, semakin banyak. Karena pepatah mengatakan man jadda wajada, siapa bersungguh-sungguh dah dapat. Nah itu intinya semakin banyak kita berikhtiar, semakin banyak juga kita dapatnya. Itu. Jadi kita juga kita beramalan tuh kayak itu dah. Semakin kita kawam menahan nafsu kita, semakin kita kawam melawan nafsu kita, ada hasilnya. Kayak itu. Ada kita ini kadang-kadang ya nafsu kita ini. Kalau kita kadang kawam melawan kita tuh bangun melanda. Ya pernah membaca subhanallah bihamdihi astagfirullah, bangun jam 5:30. sudah berwirid sudah orang. Nah jaka kawat tuh bangunnya tuh jam 4 kah kayak itu, atau 4:30 kah ya, kalau azan langsung nak kawat baca itu. Nah baik membaca sorangan maupun membaca berjamaah. Nah kalau sorangan tuh kita dapat. Kalau berjamaah tuh rame bakawan. Nah benar ya. Nah jadi itu salah satu di antaranya. Sebutin lagi lah. Yang kedua, nah ini sudah diamalkan juga. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah ini jadi zikirnya nih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, atau la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Boleh juga. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Boleh juga. Berangnya nak hul malikul ka atau al-malikul ka. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Qala Rasulullah, man qala fi kulli yawmin 100 marrah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin fa inna lahu amanan minal faqri. Nah ini hadis Nabi ini diriwayatkan Sayyidina Ali. Siapa yang membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin,
100 kali sehari. Bila kah punya 100 dalam sehari tuh. Cuma jangan di kredit. Sekali duduk langsung 100 gitu. Nah, cuman waktunya bila kah lah. Nah, maka orang tua aman daripada fakir. Aman. Artinya kada betah fakir gitu. Nah, itu arti fakir itu kada mayu. Itu fakir ngarannya. Hutang kita kada mayu di depan itu fakir ngarannya. Ini fakir itu kada memandang nominal banyak nang gajinya ganal atau pendapatan banyak tapi kada mayu itu fakir kategori. Artinya banyak pengeluaran pada pemasukan itu fakir ngarannya. Jadi Imam Syafi'i bila banyak pengeluaran pada pemasukan itu namanya fakir. Apabila pemasukan dan pengeluaran itu sama habis oleh 300 setahun bahuma sampai musim kata habis kada saat menabung punya habis sampai tahun ada ngata pulang habis depan. Nah itu kategorinya ngarannya miskin ngarannya. Pokoknya belinya kada setahun beli habis itu namanya miskin. Tapi belinya kada mayu bahuma oleh 300 mengatam bulan 7 hanya bulan 1 nih habis dah sisanya ya allazi bi lagi ayat apakah. Nah, kadang-kadang minjam sana minjam sini hutang sana hutang sini itu namanya kategorinya fakir ngarannya. Nah, maka ujar Rasulullah amalkan membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, insyaallah kada fakir gitu. Insyaallah kada fakir. Wa astaftih bihi babal ghina, dan akan terbuka pintu kekayaan. Nah insyaallah sugih jakain akhirnya. Tapi proses bang dahulu lah. Ada mau bang hari ini membaca bulan kini langsung sugih. Wallahu alam bisa juga. Mudah-mudahan berkehendak ya Allah. Cuman ngaran proses, ada proses. Kita makan aja bermasak dahulu ya Allah. Kada mau langsung menyuap, lapar aja. Pasti nak makan, memasak dahulu. Ya kalau bermasak yang iwak dahulu, banyak iwak ada dipilih menyuap pulang. Artinya hidup itu artinya adalah proses kada mau simsalabim seperti itu. Nah, jadi amalkan ini jasidin. Wastaqra' bihi babal jannah, dan akan membawa kepada pintu surga. Waqad rataba salaf waqtuha ba'da zuhur. Nah, dan sungguh di antaranya telah menyusun oleh ulama-ulama terdahulu waktu yang paling pas membacanya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin itu imbah sembahyang zuhur. Nah, imbah sembahyang zuhur itu yang paling pas waktunya tuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, imbah 100 kalau di sini kada ada pernah disebutkan di kitab lain, tutuplah apa Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Nah, imbah 100 tutup dengan kalimat Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Nah, itu non diamalkan itu imbah zuhur. Kalau subhanallah walhamdulillah astagfirullah tadi sebelum sembahyang subuh. Nah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin imbah sembahyang zuhur 100. Tapi ada khusus dari almarhum Abah Guru Sukumpul ujar sidin baca 100 jasidin bagus. Cuma jasidin amun membaca 300 lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Nah, 100 bagus, bila 300 jasidin lebih bagus lagi. Nah, jadi pilih happy nama anda. Nak 100 kah anda, nanti 300 kah, naman yang paling baik aja, nang paling baik itu nang baca.
Nada baca bagus ya 300. Yang jelas 100 atau 300 itu kada sama. Banyak 300 pada 100. Ya kalau banyak 300 pada 100. Nah, minimal 100 barang kita membaca dan satu jadi paling 5 menit dah. Sambil berjalan guru boleh belajar. Boleh ada larangan. Nggak sambil yang zuhur lah. Tasbih di tangan sambil mano kompor gas misalnya kompor dapur berjalan boleh ada apa boleh nah kada boleh itu dalam jamban ya kada boleh bawiritan dalam jamban boleh jadi boleh aja sambil berjalan ya. Nah cuman yang paling abdal tuh di sajadah cuma hanya sambil berjalan ada apa sambil berjalan. Nah itu yang disebut dengan zikir. Nah jadi ini adalah beberapa salah satu pintu rezeki membaca tasbih subhanallah sebelum subuh dan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali sesudah sembahyang zuhur. Summa qala la haula wala quwwata illa billahil wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berpetunjuk dan hidayah kepada kita. Allah menolongi dalam taat amal ibadah, meluaskan rezeki kita yang halal lagi banyak lagi berkat itu dalam taat amal ibadah. Bukan segala hajat dan cita-cita dimudahkan segala urusan panjang syahad wal afiat diberikan keberkahan yang saleh dan salihah dan bersama Allah dan akhir Allah hadhihi niyah wa kuntum salihah syarra nabi sirri suratul Fatihah.